पापर वेतन अटे अनंत मृत्यु। पाप क्षमा मिले नाही रक्त पात बिनु। आज भी झरुछि से क्षमार लहू। आज भी झरुछि से जीशुंक लहू। जो आम गीत शुणिले से गीत हूँ पापर वेतन अनंत मृत्यु। पाप क्षमा हुए नहीं रक्तपात बिनु। आज भी झरुछि सेही क्षमार लहू। आज भी झरुछि सेही जीशुंक लहू। एठारे मु कहि देबा पई चाहे जे मोर प्रिय लोक माने भाई और भौणी माने आमे जो पाप करूछु आमे समस्ते पाप को एंजॉय करूछंती। पापरे पाप को पाप बोली कहूनांती साधारण भूलते बोली भावुछंती। किंतु मोर प्रिय लोक माने पापर वेतन अनंत मृत्यु। परमेश्वर आज्ञा लंघन करबा ही पाप। आउ जगत रे केही नहीं जने सुधा नहीं जे पाप करे नहीं। आम भावुछु जे बड़ बड़ डकायत काम करवा, बड़ बड़ चोरी करवा, लोक मान को हत्या करवा एटा पाप बोली आम भावुछु। नाई मोर प्रिय लोक मान आमे कल्पनार मध्य अनेक आमे जानतर अजाणतर करि बसुछु। शास्त्र लिखा जाए जे रक्तपात बिना पाप मोचन असंभव। आउ जदि भावुछंती आपण पापी, आपण पाप करिसंती, आपणकर पाप क्षमार आवश्यकता अछि, ताले आमे प्रेरित पुस्तक तार 3:19 पद लिखा जाए अतएव जेपरि आपण मानकर पाप मोचन होई पारे एथि निमंते मन परिवर्तन करी फेरी आसंतु। आउ आमे समस्ते चाहूँ जे आमर सृष्टिकर्ता को देखिबा। आमको जे बनै छंती, आमको जे सृष्टि करिसंती, आमर जो आमको जे आमर भितरे आत्मा देइछंती, प्राण देइछंती, सेही केमितिका लोक जे आमर प्रभु आमर सर्व जगतर ब्रह्मांडर जो सृष्टिकर्ता से अति पवित्र अटंती। से सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ एवं सब किछि से करि पारंती। तांको हाथ सब किछि अछि। एते भयंकर परमेश्वर आमे थोड़े चिंता करिबा। आमे परमेश्वर को देखिबा पूर्व आमे थोड़े चिंता करिबा एडे विराट बड़ पृथ्वी को आमे देखि परिबा नै, हमर आखि पाउ नै। एटा तो पृथ्वी थोड़े समुद्र को जाई देखंतु। समुद्र को तार सीमा दिशा दिसी पारु नहीं। तार सीमा ये समुद्र को आमे देखि पारु ना। तार माने एते प्रसार, तार एते प्रसार जे आमे देखि पारुनु। पृथ्वी को आमे देखि पारुनु एते प्रसार जे हेले आमे गोटे छोट मनीष। मोर प्रिय लोक माने आमे छोट मनीष। आम मध्य रे आम मुंडरे बुद्धि भी बहुत कम अछि। मस्तिष्क मध्य हमर बहुत छोट। आम ए छोट बुद्धि रे ए ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता ए परमेश्वर को आमे देखिबा पई चाहिबा बोले सेटा असंभव कथा। किंतु थोड़े चिंता करंतु ए सृष्टि अछि, ए सृष्टि आज को 6000 वर्ष हो गलानी ए पृथ्वी चलीबाटा। तो 6000 वर्ष धरी पृथ्वी रो कोनोसी विषय असुविधा ही नहीं। मनुष्यर तैयारी करबा जिनिसर क्षय हो जाउची, किंतु परमेश्वर जहाँ तैयारी करिसंती से भितरे कोनोसी माने डिफेक्ट आसी नाही आज पर्यंत। ताहले भाबंतु एटा कोन बिना परमेश्वर एते जिनिस हे परिबो कि? ए देखंतु थरे हम पृथ्वी 365 दिन भितरे सूर्यर चारिपटे थरे परमेश्वर ताको नियंत्रण करूछंती। सेही परि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांडर थोड़े आपण ब्रह्मांड को देखंतु एडे विराट जे हमर आखि भी पाइबो नै। वैज्ञानिक माने कल्पना भी करि पारुना। कोन कहउछंती जे ई ब्रह्मांडटा ऑटोमेटिक सृष्टि हे जाईछि, अपने आप सृष्टि हे जाई। ऑटोमेटिक सृष्टि हे पारिबो कि मोर प्रिय लोक माने? नाही। तो परमेश्वर अछंती, परमेश्वर निहाती अछंती। आउ से सबुर कंट्रोल करंती। आउ तांकर माने गुण को आमे जानि पारिबा, ताहांकर गुण द्वारा आमे तांको महसूस करि पारबा, अनुभव करि पारबा। काहेकि ना से पवित्र। प्रथम कैरेक्टर तांकर होउची पवित्र। आउ से निष्पापी, तांको मध्य रे पापर कोनोसी दाग मध्य नाही। आउ से अन्याय करंती नाही। से सत्य आउ से न्यायवान परमेश्वर। आउ अधार्मिक मानको से पाखरे रखी देबे नाही। गोटे अधार्मिक पुरुष तांको पाखरे ठिया हेले से निमिषक मध्य रे भस्म हे जिवो।
ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପାପକୁ ଘୃଣାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅତି କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ, ନିଜକୁ ଅତି ନମ୍ର କରି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଗଲା ଇମାନୁଏଲ। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ଆଉ ପାପକୁ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ବିତେଇ, ନିଷ୍ପାପୀ ଜୀବନ ବିତେଇ କାଲବରେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ରକ୍ତ ବହାଇଲେ, ଅତି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ସେ ବହାଇଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଯେପରି ଆଦମ ହବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମିଶୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ ଉଠିଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସୁସମାଚାର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ଏଇ ସମୟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏପରି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସମୟ ଆସୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଆହବ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କଥା କହିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଭାବିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ଟାଇମ ଲିମିଟ ସରିଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ବିଚାର କରିବେ। ତାର ବିଚାର କରିବା ସହିତ ପତିତ ଦୂତ ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ସହିତ ସାରା ସାରା ଜଗତର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଦିନ ବିଚାରକତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହର କଥା ଯେତିକି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ଆଣ୍ଠେଇ ପିଟେଇ ହେଇକିରି ବାଡେଇ ପିଟେଇ ହେଇକିରି ଆପଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଛାତି ପିଟି ପିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲିକିରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ମୋର। ତ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଅଛି, ଆଉ ସେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ଗସ୍ପେଲ ଶୁଣା